समस्त भाई भौणी को प्रेज द लॉर्ड जय मसीह की आशा करे आपण माने खुशी अछंती से सकाशु आज आम देखा ईश्वर जीवंत वाक्य आदि पुस्तक अध्याय 37 आज आम देखा आम 32 रु आग को एठारे लेखा जाइए आउ से माने आपण पिता निकट को कही सही नाना बन रंग रेखा पठाई दिली कहले आमे माने एतिकी मात्र पाइल यह तुम पुत्र अंगरेखा कि नहीं चिन्ह तहिर से ताहा चिन्ह कहला यही अंगरेखा तो मो पुत्र कौन सी हिंस्रक जंतु ताहाको खाई पकाई अच्छी जोसेफ निश्चय खंड खंड होई विदीर्ण होई अच्छे तहु जाकुब आपण वस्त्र चिरी कटी देश रे अखा पिंधि पुत्र निमंते अनेक दिन पर्यंत शोक कले अनंतर तांकर समस्त पुत्र समस्त कन्या उठी ताको सांत्वना करने को यत्न कले मात्र से मानिले नहीं पुणी से कहले मु शोक करू करू पुत्र निकट को कबर को अधोगमन करी यही प्रकार ताहार पिता ताहा निमंते रोदन कले एथिमध्यरे सही मिदियनी माने मिस्र देश रे पोटिफर नामक फारोर भृत्य अर्थात रक्षक सेनापति की जोसेफ को विक्रय कले देखंतु ए वाक्य को जिते आम देखुअे आम काली मध्य देखी भाई भौणी माने कि कौन जिते एठारे जोसेफ निज बापा कथा को शुणी निज भाई मान को देखापी जिते से सिक्किम रे पहुँचु अच्छा तो भाई मैंने सेठारे कौन करुँच बध करने से माने चाहू अच्छा किंतु से माने बध नक गोटे गर्त भितर पकई देले एवं से कौन कले पकई देवा परे पुणी से माने जिते बेले देखिले कि मिदियन माने मिस्र देश को जाऊ अछंती से माने वाणिज्य करू अछंती तो से मानक सहित से मानक बिक्री करिबा पाई से माने पुणी जोसेफ को से गर्तरू काढ़िले एवं से जोसेफ को कौन करी अछंती से मानक कौन करी अछंती बिक्री करी अछंती तो यही समय रे जेतेले रुबेन मध्य ए विषय को के मध्य जानी नहीं बरं से कौन करू अछि मो भाई कुआड़े गला बेले से मध्य एठारे मने पकाउ अच्छी एमाने एते चालाक अटंती भाई भौणी माने जे एमाने कौन करी अछंती जो जाकुब तांको पुओ को गोटे वस्त्र रंग बिरंगीर नाना बनर अंगरेखा गोटे प्रस्तुत कर ताको पिंधाई थिले कारण से छोट पुओ थिले से ता सकाशे कौन होईची ताको बेसी प्रेम मध्य करुथिले तो सही सकाशु मध्य प्रथम से माने ताको बेसी रागुथिले एवं ऋणा मध्य करुथिले किंतु जेते बेले जोसेफ स्वप्न देखी अछंती एवं से स्वप्न को जिते निज परिवार निज माँ निज बापा को जनाऊँच तो यही स्वप्न सकाशु आउ बेसी परिमाण भाई माने ताको घृणा करुअछंती पुणी एते घृणा करुअछंती जे से ताको मारिबा पाई मध्य चाहिए किंतु परमेश्वर यह योजना थिला जे एमाने कौन करंतु तांको भाई को मिस्र को पठातु कारण परमेश्वर जहाँ मध्य स्वप्न द्वारा देखाई अछंती से स्वप्न को परमेश्वर निजे पूरा करिवे तो ये विषय को से भाई माने कहीं मध्य जानी नहीं किंतु यह मध्य कहउछंती कि अंगरेखा जो रंग बिरंगर थिला से रंग बिरंगर अंगरेखा को आड़ी निज बापा को दे अछंती कि यह को तुम देखी चिन्ह यह कौन तुम पुत्रर अंगरेखा अटे कि नहीं बोली किंतु जेतेबेले बापा मध्य देखु अछंती जाकुब तो से मध्य जानी पारिले कि यह प्रकृत रे तांको पुअर अंगरेखा से सकाशु से बेसी परिमाण भांगी पड़ुअछंती एवं से बेसी कांदुअछंती से कौन कहउछंती एठारे कि मो पुत्र को हिंस्रक जंतु खाई देथिबो पुणी ताको खंड खंड करी विधर्ण करी देथिबो बोली से बेसी चिंता करुअछंती बेसी परिमाण एठारे कांदुअछंती एवं से निज वस्त्र को चिरी अछंती कटी देश रे अखा पिंधि पुत्र मानक निमंते से कौन करुअछंती बेसी परिमाण शोक करुअछंती एवं तांको सांत्वना देवाई तांकर कन्या माने तांकर पुत्र माने समस्त आसी ताहाको सांत्वना देउछंती किंतु मध्य से बेसी शोक करुअछंती एवं कब मु शोक करी करी मो मरीजीवी बोली से निजे कहउछंती एवं से तांकर पुत्र निमंते रोदन करुअछंती किंतु यही आरे जेते आमे देखुअछे एठारे तो निज भाई माने बिक्री कर दे अछंती जोसेफ को किंतु जोसेफ एबे कौन करुँच मिस्र देश में पहुँची अछंती किंतु से यनी माने मिस्र देश में पहुँचवा बेले पोतिफर नामक जड़े
ଫାରୋର ଭୃତ୍ୟ ଅର୍ଥାତ୍ ରକ୍ଷକ ବା ଫାରୋର ଗୋଟିଏ ସେନାପତି ଯାହାର ନାମ ହେଉଛି ପୋଥିଫର ତାଙ୍କୁ କ'ଣ କରିଅଛନ୍ତି ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଏଠାରେ ବିକ୍ରୟ କରିଅଛନ୍ତି। ତ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ ଯେତେବେଳେ ଏହି ନିଜ ଭାଇମାନେ ତାକୁ ଭଲ କହିଲେ ନାହିଁ, ପ୍ରେମ କଲେ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଚାହିଁଲେ, କିନ୍ତୁ ନ ମାରିକି ତାକୁ ସେମାନେ ବେଶୀ ମିଶର ଦେଶରେ ବିକ୍ରୟ କରିଦେଇଅଛନ୍ତି। ଏବଂ ଏବେ ଯୋସେଫ କେଉଁଠାରେ ଅଛନ୍ତି? ମିଶର ଦେଶରେ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ସେ କ'ଣ କରିବେ, ସେଠାରେ କ'ଣ କେମିତି ରହିବେ, ସେ କୌଣସି ବିଷୟ ମଧ୍ୟ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେ ତ କେବେ ମଧ୍ୟ କେଉଁଠିକି ଯାଇନାହାନ୍ତି, କେବଳ ତାଙ୍କ ପିତାଙ୍କ ସହିତ ସେ ଥିଲେ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପିତା ତାକୁ ବେଶୀ ପରିମାଣରେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ତ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା, କିନ୍ତୁ ଏ ବାକ୍ୟରେ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ଯେଉଁ ପରମେଶ୍ୱର ସଦାପ୍ରଭୁ ସେ ବାକ୍ୟ ଦେଇଥିଲେ, ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଇଥିଲେ କି ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ବିଡ଼ା ଉଠି ଠିଆ ହୋଇଅଛି ଏବଂ ତାଙ୍କର ଭାଇମାନଙ୍କର ବିଡ଼ା ଚାରିଆଡ଼େ ଅଛି, ତାଙ୍କ ବିଡ଼ାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର ମାନେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟ ଆସି ତାକୁ ପ୍ରଣାମ କରୁଅଛନ୍ତି। ଏହି ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପ୍ରକୃତରେ କ'ଣ ଏହି ସ୍ୱପ୍ନ ପୁରା ହେବ? ପରମେଶ୍ୱର ଯେଉଁ ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଇଅଛନ୍ତି ସେ ସ୍ୱପ୍ନ କ'ଣ ହେବ? ସେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଜାଣିବା। ତ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଧୀରେ ଧୀରେ କରି ଦେଖିବା। ଏହି ବାକ୍ୟରେ କ'ଣ ଲେଖାଯାଇଛି, ପରମେଶ୍ୱର ଏହା ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସେ ସ୍ୱପ୍ନର ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଏବେ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ପହଞ୍ଚିଅଛି, ସେଠାରେ କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ହେବ, ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆମେ ଆଗକୁ ଦେଖିବା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ। ତ ମୁଁ ଆଜି ଏତିକି କହୁଅଛି। କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଟିକେ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଅଛି, ଯଦି ଆପଣ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଏହି ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଟିକେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଏବଂ ଲାଇକ୍ ସେୟାର କରିବେ, ଯଦ୍ୱାରା ବାକ୍ୟ ଅପଲୋଡ଼ ହେବ ତ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରିୟ ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅନୁଗ୍ରହକୁ ପାଇପାରିବେ ଏବଂ ବାକ୍ୟ କ'ଣ ସେ ବିଷୟରେ ଆପଣମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଜାଣିପାରିବେ ଏବଂ ବୁଝିପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛି, ଦୟା କରିଅଛ, ଅନୁଗ୍ରହ ଦେଲ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ଯେତେବେଳେ ଯୋସେଫଙ୍କୁ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ପ୍ରଭୁ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ ମଧ୍ୟ କରୁନାହାନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରିଅଛ ପିତା। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଦେଖୁଅଛେ ସେ ମିଶର ଦେଶରେ ଉପସ୍ଥିତ, କିନ୍ତୁ ତାହାର ସହବର୍ତ୍ତୀ ପରମେଶ୍ୱର ତୁମେ ହେବ ବୋଲି ଆମେ ଅନୁଗ୍ରହକୁ ମାଗୁଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପବିତ୍ର ପରମେଶ୍ୱର ପିତା, ଆମ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଏପରି ଥାଇପାରେ, ତାକୁ କେହି ମଧ୍ୟ ପସନ୍ଦ କରୁନଥିବେ, କେହି ମଧ୍ୟ ତାକୁ ଭଲ କହିପାରୁନଥିବେ, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଭଲ କହୁଅଛ ପ୍ରଭୁ, ତୁମେ ତାକୁ ପସନ୍ଦ କରିଅଛ। ସେଥି ସକାଶେ ତ ତୁମର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଏମାନଙ୍କୁ ତୁମେ ଦେଇଅଛ ବାପା। ହଁ ପିତା, ଯେତେବେଳେ ସାଂସାରିକ ଜଗତରେ ବାସ କରୁଅଛୁ ଆମକୁ ଏକଲା ପରି ଲାଗୁଥାଏ ପିତା, କିନ୍ତୁ ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଆମ ସହବର୍ତ୍ତୀ ଅଟ, ଆମେ କୌଣସି ବିଷୟରେ ହାରିବୁ ନାହିଁ ପ୍ରଭୁ। ଆମ ଭାଇମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର ଦୁଃଖ ଅଛି, କଷ୍ଟ ଅଛି, ଯନ୍ତ୍ରଣା ଅଛି ପ୍ରଭୁ। ଯେତେବେଳେ ଆମେ ମଣିଷ ଜୀବନରେ ବଞ୍ଚୁଅଛୁ ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟ ଆସିଥାଏ ପ୍ରଭୁ। ଏ ସମସ୍ତ ବିଷୟକୁ ତୁମେ ଦୂର କର, ଏମାନଙ୍କର ପିତା ପରିସ୍ଥିତିକୁ ଦୂର କର। ଏମାନଙ୍କୁ ପିତା ଚାକିରି କ୍ଷେତ୍ରରେ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ଏହି ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କର ପ୍ରଭୁ। ରୋଗ ଦୁଃଖରେ ପୀଡ଼ିତ ଥିବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକକୁ ତୁମେ ସୁସ୍ଥତା କର ପ୍ରଭୁ। ତୁମେ ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରାର୍ଥନା ଶୁଣିଅଛ ବୋଲି ଆମେ ତୁମର ମହାନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଉଛୁ ପ୍ରଭୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଏପରି ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଶୁଣିବେ ପ୍ରଭୁ, ଯେପରି ହୃଦୟରେ ରଖିବେ, ତାଙ୍କ ହୃଦୟ ମନକୁ ଏପରି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର, ଏହି ବିଷୟକୁ ଯେପରି ସେମାନେ ବୁଝିବାକୁ ପାରିବେ ପ୍ରଭୁ। ହଁ ପିତା ପରମେଶ୍ୱର, ତୁମେ ଆଶୀର୍ବାଦ କଲ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲ, ସେଥିପାଇଁ ତୁମର ନାମକୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇ ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମିନ୍। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।